आज पवित्र दोल पूर्णिमा यही अवसर में टिके कथा परिवार तरफ आपण मानक अनेक अनेक शुभेच्छा आउ शुभकामना। आगामी यात्रा वर्ष प्राय बहु अनुष्ठान तरफ कलाकार मानकर नाम घोषणा समय कहब किए कहार ए संपर्क में एक स्वतंत्र उपस्थापना आम चैनल में। जय जगन्नाथ, नमस्कार। मु संतोष कुमार टिके कथा यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत करुछि। 2024-25 वर्षर विस्फोरण पाढ़ी ब्रदर प्रेजेंट्स यात्रा सिंहमाई। आज 2024 मसीहा मार्च मास 25 तारीख पवित्र सोमवार। महादेव कृपार आज दिनटी आम समस्त मंगलमय हेउ। 12 वर्ष परे यात्रा श्री विश्व दरबार नवकलेबर। एबे आसंतु जीवा नाटकीय कार्यक्रम को। आज कहार केउ नाटक केउठी यात्रा प्रेमी दर्शक मानक स्वप्नर यज्ञ सृष्टि यात्रा याज्ञसेनी आगे आसुची 2024-25 वर्ष यात्रा श्री विश्व दरबार प्रथम अभिनय रजनी ब्राह्मण साइलु नखरा कटक। आजिर नाटक अबुझा आखिर अकुहा कथा। रचना और निर्देशना इंजीनियर आशुतोष महापात्र। संगीत एकन सार। ओम श्री बाघाज्योति लोकनाट्य द्वितीय अभिनय रजनी चंदनपुर मोतो चांदबाली भद्रक। आजिर नाटक एई मन झुरुछि तोते। रचना डॉक्टर सुधांशु नायक, निर्देशना रंजन विश्वाल, संगीत अमृतांशु पट्टनायक। कलिंग गणनाट्य तृतीय अभिनय रजनी सिद्धेश्वरपुर कंदरपुर कटक। आजिर नाटक कमल देशर राजकुमारी। रचना संतोष नारायण, निर्देशना शारदा राणा, संगीत विकास शुक्ला। यात्रा इंद्रभुवन प्रथम अभिनय रजनी रंगमाटिया भुवनेश्वर। आजिर नाटक भाई भौणीर नुआ कहानी। रचना संतोष नारायण, निर्देशना शारदा राणा, संगीत विकास शुक्ला। यात्रा श्री महाबाणेश्वरी तृतीय अभिनय रजनी मुंडली कटक। आजिर नाटक बंधु बांधी दुख साथी। रचना अजयस, रचना अक्षय राउत, निर्देशना बुलु विश्वाल, संगीत मानस सार। शिवानी गणनाट्य तृतीय अभिनय रजनी पीरबजार जगतपुर कटक। आजिर नाटक मझी दरियारे कनकगुरी। रचना और निर्देशना यूनिक प्रदीप बेहेरा, संगीत विकास शुक्ला। ओपेरा अशोक सम्राट प्रथम अभिनय रजनी झारपड़ा भुवनेश्वर। आजिर नाटक रक्त संपर्क। रचना और निर्देशना यूनिक प्रदीप बेहेरा, संगीत मिहिर महांती। ओपेरा सूर्य मंदिर प्रथम अभिनय रजनी नारंग बस्त आठगड़ कटक। आजिर नाटक हाथ धरी बाट चालुथिबी। रचना डॉक्टर दीपक जेना, निर्देशना विनोद राउत, संगीत विकास शुक्ला। यात्रा स्वर्णमहल प्रथम अभिनय रजनी सुलुड़ा तालचेर अनुगुल। आजिर नाटक ए आखि कांदुछि तोरी पाई। रचना डॉक्टर निहार महांती, निर्देशना प्रशांत नायक, संगीत मिहिर महांती। तुलसी गणनाट्य तृतीय अभिनय रजनी पात्रगड़ विजयनगर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक तू हसुथिबु मो लुहरे। रचना लिली दास, निर्देशना विनोद राउत, संगीत विकास शुक्ला। माँ शक्तिमयी लोकनाट्य प्रथम अभिनय रजनी मानपुर अनुगुल। आजिर नाटक काहींकी कांदुछि कहिबी नाही। रचना संतोष नारायण, निर्देशना शारदा राणा, संगीत लिपु सार। यात्रा दुर्गा मंदिर प्रथम अभिनय रजनी माणित्री स्वर बालेश्वर। आजिर नाटक काँ देना लुह सरीजीव। रचना डॉक्टर दीपक जेना, निर्देशना विक्रम नायक, संगीत अमृतांशु पट्टनायक। यात्रा आकाशगंगा द्वितीय अभिनय रजनी माणित्री स्वर बालेश्वर। आजिर नाटक आकाशर लुह गंगार कुह। रचना इंजीनियर सचिव स्वाई, निर्देशना रंजन विश्वाल, संगीत अमृतांशु पट्टनायक। गौरी गणनाट्य तृतीय अभिनय रजनी आग्राहाट चौद्वार कटक। आजिर नाटक रानी पंडा को खंडगिरी मोना। रचना डॉक्टर दीपक जेना, निर्देशना विनोद राउत, संगीत टिटन सार। यात्रा रंगमहल तृतीय अभिनय रजनी पणपणा खंतापड़ा बालेश्वर। आजिर नाटक जह्नरे तोलिबी घर। रचना अरुण नायक, निर्देशना महेश हाजरा, संगीत विकास शुक्ला।
যাত্রা স্বপ্নমহল দ্বিতীয় অভিনয় রজনী ভগতপুর টাঙ্গি কটক। আজির নাটক কেতে কান্দিবুরে গৌর দাস, রচনা ডক্টর দীপক জেনা, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବିକ୍ରମ ନାୟକ, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ପଣ୍ଡୁଆ କାମାକ୍ଷାନଗର ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ରାଜାକୁ ମାଗିଛି ରାଜନନ୍ଦିନୀ, ରଚନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶଚୀ ସ୍ୱାଇଁ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯୁଗେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ଚକାପାଦ ଅନନ୍ତପୁର ସୁର ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ତୋବି ନାମୁ ଅଧା ବଧା, ରଚନା ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ନାୟକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ଗୟାବନ୍ଧ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆଜିର ନାଟକ ଜୀବନ ଖୋଜୁଛି ଜରା ନିବାସ, ରଚନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ପୁହାଣ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମାନସ ଭୂୟାଁ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଅପେରା ସାଇ ସମ୍ରାଟ ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ଡାଲିଯୋଡ଼ା ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ ଦେବଦାସୀ ହେବି ତୋରି ପାଇଁ, ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ୟୁନିକ୍ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା, ସଙ୍ଗୀତ ଏକନସା। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ବେଲଟିକିରି ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ କହିବାକୁ କଥା ରହିଲା ବାକି, ରଚନା ନିହାର ମହାନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସୁଶୀଲ ଦାସ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ପାତ୍ରପଡ଼ା ତୋମାଣ୍ଡୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ରାତି କଥା ଛାତିରେ ଥାଉ, ରଚନା ପପୁ ବ୍ରହ୍ମ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଜି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ବିଶେଷ କାରଣ ପାଇଁ ନାଟକର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ। ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫେସବୁକ୍ରେ ଆପଣ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପେଜ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବହୁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ କଳାକାରମାନଙ୍କର ତାଲିକା ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟ କହିବ କିଏ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା, ଆଲୋଚନା ଓ ସମୀକ୍ଷା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ କେବେ ଆଉ କେଉଁ ଦିନ। ଏ ହେଲା ଆଜି ସକାଳର କିଛି ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପୁଣି କିଛି ନୂଆ କଥା ନୂଆ ଖବର ନେଇ ମୁଁ ଆସିବି ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏପିସୋଡ଼ରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ରହିବା ସମସ୍ତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।